Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we come to the next chapter, chapter 3, we know what to do. Di pembelajaran kali ini kita masuk ke chapter 3 dengan tema We Know What to Do, yang artinya kita tahu apa yang kita lakukan. We will learn, kita akan mempelajari how to give suggestions, bagaimana cara memberikan saran, and how to state rules and obligations, dan bagaimana cara menyebutkan peraturan dan perintah. Sebelum kita mulai, silahkan perhatikan beberapa saran berikut ini. Di sini ada Mr. Budi, Pak Budi. Dia berkata, he said, "We will use more English now. You should greet me and your friends in English. You should ask questions in English. You should answer the questions in English. You should take leave in English too. But don't worry, when you need, I'll help you." Selanjutnya ada Mrs. Anna. She said, dia berkata, "I'm sure you are all ready to use English with me and your friends. You should not be ashamed to use English with me. You should not be ashamed to speak and write to each other in English. You should be sure that you can do it because I will always help you." Selanjutnya ini ada beberapa ungkapan-ungkapan, expressions. Yang pertama ada ungkapan obligations yang artinya kewajiban. Contoh ungkapannya yaitu, for examples, do we have to bring a plant for our schoolyard? Apakah kita harus membawa sebuah tanaman untuk halaman sekolah kita? Contoh selanjutnya, you must speak louder. Kamu harus berbicara dengan keras. I can't hear you. Saya tidak bisa mendengarmu. Have to dan must memiliki arti yang sama, yaitu harus. Selanjutnya ungkapan prohibitions yang artinya larangan. Examples, contohnya, you must not borrow more than 3 books at a time. You must not, kamu tidak boleh, borrow meminjam more than 3 books at a time. Lebih dari 3 buku dalam suatu waktu. Children must not play with matches. Anak-anak tidak boleh bermain dengan korek api. Don't rely on your mom. Do it yourself. Jangan bergantung pada ibumu. Kerjakan sendiri. Don't sit on the bench. Jangan duduk di bangku. Don't run in the corridor. Jangan berlari di lorong. It is prohibited to bla bla bla. Dilarang untuk titik. You aren't allowed to bla bla bla. Kamu tidak diperbolehkan untuk titik. You mustn't bla bla bla. Kamu tidak boleh titik. You aren't permitted to bla bla bla. Kamu tidak diizinkan untuk titik. It is forbidden to bla bla bla. Dilarang untuk titik. Must not berarti tidak boleh. Is prohibited berarti dilarang. Aren't allowed berarti tidak diperbolehkan. Aren't permitted berarti tidak diizinkan. Forbidden berarti dilarang. Selanjutnya ungkapan recommendations yang artinya rekomendasi ataupun ungkapan saran. For examples, contohnya,
You should get up early. Kamu seharusnya bangun lebih pagi. And have more exercise. Dan lebih banyak berolahraga. Contoh selanjutnya, you should try that new Padang restaurant. Kamu seharusnya mencoba restoran Padang yang baru itu. Keep away from the animals. Menjauhlah dari para binatang. They are wild. Mereka liar. Jadi, should berarti seharusnya, keep away berarti menjauhlah. We use have to, must, should, plus infinitive to talk about obligation, things that are necessary to do, or to give advice. Kita menggunakan have to, must, should, plus infinitive to untuk membicarakan tentang kewajiban, hal-hal yang perlu dilakukan, ataupun memberi saran. For example, we have to do our homework soon. Kita harus mengerjakan PR kita segera. Obligations, prohibitions, and recommendations can also be found in written text, such as below. Ungkapan kewajiban, larangan, ataupun saran bisa juga ditemukan di teks tertulis, seperti contoh di bawah ini. Biasanya, contoh-contoh di bawah ini bisa kalian temui di pengumuman yang di-print dalam bentuk kertas dan ditempel di suatu tempat. Di gambar pertama, do not feed the animals. Jangan memberi makan binatang-binatangnya. Biasanya ini ada di kebun binatang. Lalu di sebelahnya, notice, smoking is prohibited in the building. Perhatikan, merokok dilarang di dalam bangunan ini. Selanjutnya, it is strictly forbidden to climb on the rocks. Sangat dilarang keras untuk memanjat rak-rak. Selanjutnya yang di bawah ada school rules, peraturan sekolah. Yang pertama, you should wear uniforms. Kamu sebaiknya menggunakan seragam sekolah. You should be polite. Kamu sebaiknya sopan. You should do homework. Kamu sebaiknya mengerjakan PR. You shouldn't have bubble gum. Kamu sebaiknya tidak mempunyai permen karet. You shouldn't quarrel with others. Kamu sebaiknya tidak berkelahi dengan yang lain. You must maintain discipline. Kamu harus menjaga kedisiplinan. You must come to school on time. Kamu harus datang ke sekolah tepat waktu. You mustn't smoke cigarettes. Kamu tidak boleh merokok. You mustn't say dirty words. Kamu tidak boleh berkata kotor. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. That's all for today. Let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.